class, since we don't have enough time to discuss my topic face to face. Therefore, I'm going to have a video presentation so that you can understand and learn about my assigned topic. Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Rules and regulations. First, respect. Respect me as your teacher. And second is listen. Listen on my discussions. Lastly, which is understand. Sabda kung unsa ako mga ginadiscuss aron ma-aware mo and ma-apply ninyo siya sa inyong kaugalingon. So before I'll start in discussing about my topic, I have a question to ask you, class. Are you a victim of a child abuse? Or do you have a friend that a victim of child abuse, discrimination, exploitation? So my topic today my topic was all about the special protection against children abuse, exploitation, and discrimination. So it's a time for you guys to aware or para ma-inform mo nga wala mo gipasagdan or wala gipasagdan tong mga tao or mga bata, especially 7610 is protecting you, having a they creating an act para maprotektahan ang mga biktima nga naka experience og mga naka-experience og mga maltreatment, naka-experience og mga inhuman maltreatment, psychological maltreatment, physical abuse, So, it helps you. This topic, it helps you nga ma-aware mo og makilala ninyo ay kaniday mo din ang mga sanctions, mo din ang mga penalty sa mga tao nga naga-persuade namo nga buhaton ni So, this is your chance. I hope you will listen and understand my topic. Let's start the discussion. Children refers to persons below 18 years of age or those over but are unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of a physical or mental disability or condition. So, children, masasabi natin na sila yung mga bata nga hindi pa nila kaya maprotektahan ng kanilang sarili. Sila yung madalas na nabibiktima ng mga discrimination, ng mga exploitation, at lalo na yung mga abuse, di ba? Kasi may mga pangyayari na hindi nila masasabi sa ibang tao. Yung tipong hindi nila maprotektahan ng kanilang sarili dahil natatakot sila nga kung anong gawin nito ng taong yan. So, sila ay nararapat ng protection upang maiwasan o mapaiwas sila sa mga pangyayaring katulad ng mga abuse or mga discrimination ng ibang tao sa kanila. So, next, which is the child abuse. What is child abuse? Child abuse refers to the maltreatment, whether habitual or not, of the child, which includes any of the following. First, psychological and physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. Second, any act by deeds or words which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being. Third, unreasonable deprivation of his basic needs for survival, such as food and shelter. Or, lastly, which is the failure to immediately give medical treatment to an injured child, resulting in serious impairment of his growth and development or in his permanent incapacity or death. So, diba, there's a times na maglibog man jud ta kung unsa ba gyud ang true meaning anang child abuse. Kay abi nato is something like nga
child abuse kay kanang murag ginakulatan lang ta, ana lang ta sa it's either our parents or sa mga tao nga nakapalibot sa ato. But child abuse is not only sa mga like na ginakulata, kundi it's either sa atong physical, psychological, or sexual abuse, and also our emotional maltreatment. So matawag gihapon nga child abuse kung kanang baba kay mong panglantaw sa tao ba kanang sa bata nga ay kani siya dili siya pwede ani kay ani lang siya murag gikaiba nimo siya sa uban nga mga bata. So ano po na siya, ginapasabot po na siya nga child abuse. Na po yung matawag gihapon niya child abuse kung ang mga panginahanglan sa mga bata dili nato mahatag. Kay di ba once nga dili nato siya mahatag murag luy ang bata di ba? Nanginahanglan sila pagkaon, nanginahanglan sila og puloy-anan pero di nato mahatag, so murag abuso na kayo na nato para sa mga bata. Napod ani kaning parayaning last nga sa number 4 nga kanang kung naay mga mga injured ang mga bata di ba? There's a time nga pasagdaan abuso na po na dapat bilong gyapon na siya sa child abuse kanang wala tay pakialam sa mga bata. So and because of this nahibala na nato nga dili lang di ay child abuse ang dili lang di ang pagpangulata or yung ang meaning sa child abuse, kung dili daghan pa siya nga specific meaning kung sa jud ay ang child abuse. Circumstances which gravely threaten or endanger the survival and normal development of a children. First, being in a community where there is armed conflict. Second, working under conditions hazardous to life, safety, and normal which unduly interfere with their normal development. Third, living or feeding for themselves in the streets of urban or rural areas without the care of parents or guardians on basic services needed for a good quality of life. Fourth, being a member of an indigenous culture or community or living under conditions of extreme poverty or in an area which is underdeveloped and or lacks or has inadequate access to basic services needed for a good quality of life. And the last, being a victim of a man-made or natural disaster or calamity. So, naa diri ang mga circumstances nga grabe gyud siya maka-threaten or nasa mga danger ang mga kung paano magdako, paano mag-develop ang usa ka bata. It's either magtrabaho sila sa para lang sa ilang kaugalingon, which is kay tungod wala na sila parents. Or it's either nga magakaon na lang sila sa kalsada, sa gilid-gilid, mga tulog kay tungod wala sila balay nga mapuy-an kay tungod murag ginatakwil or sadyang nabiktima lang jud sila sa kahirapan, di ba? Murag dira magkuan ang sa mga bata ang pag-develop nila nga nagkalisod-lisod sila. Okay. There are 5 comprehensive program against child abuse, exploitation, and discrimination. First is the child prostitution and other sexual abuse. Second, child trafficking. Third, absence, publications, and indecent shows. Fourth, other acts of abuses. And the last, which is the circumstances which threaten or endanger the survival and normal development of children. So, dili na kay nako ni siya i-discuss og taas kay common naman kaayo ni murag nailhan na gud nato ni siya nga kaning mga comprehensive program ani niya nakabalo naman jud ta nga mao ni ang halos ginahimo karon. It's either sa atong country or mas more daghan pag yun sa ibang bansa nga ginabuhat nila. So mao ni siya ang mga program nga against child abuse, exploitation, and discrimination. Okay, next, which is the section 5, child prostitution and other sexual abuse. So
di ba, sa atua daghan naman tag madungog nga mga balita tungod anang child prostitution and other sexual abuse, di ba? So, para sa ako dili man na siya matawag nga ang child prostitution kay kanang willing good ang mga bata nga buhaton nila na. So, naagyo na ay magapugos sa ila nagaano sila nagasugo nga nagapugos sila nga kanilang himuon maghimo silang child prostitution kay tungod ginaduot sila gamiton sila aron makakwarta. So mo po ni siya ang mahimo nga sexual abuse kay di ba dili man nila ang kagustuhan nga mahimo sila prostitute. So mo ni siya matawag nga sexual abuse kay pinugos or dili jud nila kagustuhan nga inanaon sila para lang makakwarta. Okay. According sa Section 6, attempt to commit child prostitution. So, matawag yun na siya nga child prostitution kung ang usa ka bata naana siya sa sulod sa balay, sa pension house, sa hotel, sa motel, sa mga kanang murag something like lodge good kanang basta kanang di ba na ay nadadto ang bata mo sila gi-exploit sila dadto para mahimo silang prostitute kanang nanagoy nagpaabot sila dadto tas ginaano gid sila nga dadto siya paingon ang bata kanang kay tungod murag nanagoy connection to sila. So matawag nga attempt to commit child prostitution pag naisa ka tao nga ilang ikuan ang bata dadto sa usa ka area. Section 8, attempt to commit child trafficking. When a child travels alone to a foreign country without clearance issued by the Department of Social Welfare and Development or written permit or justification from the child's parents or legal guardian. When a person, agency, establishment, or child caring institution recruits women or couples to bear children for the purpose of child trafficking. When a doctor, hospital, or clinic official or employee, nurse, midwife, local civil registrar, or any other person simulates birth for the purpose of child trafficking, or when a person engaged in the act of finding children among low-income families, hospitals, clinics, nurseries, daycare centers, or other child caring institutions who can be offered for the purpose of child trafficking. So, di ba? There's a time nga maisip na to ang child trafficking is kanang mga bata lang good nga kanang teens lang mga bata nga unders pa sila sa teens na kanang ginapadala gud sila kanang ginasulod gud sila og van tapos gina-deliver sila sa iban nga bangsa, sa iban nga lugar. So napudayt matawag gyapon daytog child trafficking kanagong di ba na ay mga doctor na ay mga nurses nga ginabayaran kay tungod example there's a family nga namatayan og anak tapos katong isa kay there's a situation or scenario nga there's a two families nga nagkasabay ang dalawa ka babae ug panganak. So ang isa namatay, ang isa nabuhi. So example, pobre ditong isa tapos ang katong namatayan og anak kay dato day. So di ba na ay tendency na bayadan tong nurse nga kwaon to para ingnon ang katong pobre mo namatayan. So matawag gyapon din na siya nga child trafficking. Section 9, obscene publications and indecent shows. So sa diri nga Section 9 obscene publications and indecent show. So naadyoy penalty, naadyoy kabayaran which is kung gina-perform gud nila ang mga bata nga nay mga pornographic nga mga video nga himon is either live or video nila mahimo kanang ginapakita gud ang lawas sa mga bata labi na sa mga bata nga 12 years old pababa. So naadyoy kabayaran, naadyoy penalty which is depression mayor. Diri apod sa if either guardian or parents nila ang mutuklod sa bata nga himuon nila na nga buhaton na sa bata, ipakita ang ilang lawas sa video or sa live makasuhan Japon ang ilahang parents or guardian. So Section 11, sanctions for establishments or enterprises. So
So diri nato makita kung unsa ba gyud ang mga sanctions sa mga establish o sa mga enterprises nga naga-promote or naga-facilitate sa mga child prostitution, child abuse, child trafficking, child exploitation, obscene publications and indecent shows. So sa ilaha nga mga establishmento nga naga-facilitate og mga ingon ana og naga-promote og mga ingon ana, ang ilahang sanctions nga makuha is to kanang makancel ang ilahang makancel ang ilahang lisensya para para maka-operate. So makancel na siya, and also masaradan ang ilahang masirado ang ilahang establishment o ilahang enterprises. The same with sa mga establishmento nga kanang naga-conduct sila og mga child prostitution gihapon sa mga di ba, there's a time nga naginahimo nila nga kani nga company, kini nga agency kay lang dai ni siya kanang for recruitment agency, travel agency daw, sa like sauna pero nagahimo pud sila og mga prostitution dai dadto sa sulod, napod sila ginapakita nga mga indecent shows, ilabi na sa mga bata kanang ginapahimo with opposite sex. So napoy mga penalty nga mano sila kay nakakumit sila nga act. So matagaan sila og penalty kabayaran. Section 12, Employment of Children. Children below 15 years of age may be employed except when a child works directly under the sole responsibility of his parents or legal guardian, and where only members of the employer's family are employed. His employment neither endangers his life, safety, and health and morals, nor he impairs his normal development. When the parents or legal guardian shall provide the said minor child with a prescribed primary and or secondary education. When a child employment or participation in public and entertainment or information through cinema, theater, radio, or television is essential. The employment contract concluded by the child's parents or guardian with the express agreement of the child concerned, if possible in the approval of the Department of Labor and Employment. That the following requirement in all instances are strictly complied with the following. First, the employer shall ensure the protection, health, safety, and morals of the child. Second, the employer shall institute measures to prevent the child's exploitation or discrimination, taking into account the system and level of remuneration and the duration and arrangement of working time. And last, the employer shall formulate and implement, subject to the approval and supervision of competent authorities, a continuing program for training and skill acquisition of the child. Section 19, Health and Nutrition. So sa sa health and nutrition, so ang mga hospitals and other health institution gina-ensure dyan nila ilabi na ang mga bata nga naa sa mga indigenous cultural communities nga sa dapat mahatagan sila og equal nga atensyon. Mga indigenous health practices shall be respected and recognized. So, di ba? There's a time nga matawag na to indigenous people, naman po times nga dili man sila matagaan og pansin, di sila matagaan og health and mga nutritional foods, something like that, vitamins. So, sa diri dapat maging equal ang ilahang paghatag. Di ba? Ginatagaan nila ang mga dili mga indigenous people, so dapat ginatagaan po nila para equal tanan. Wala kay may bias abi kay sila indigenous children, sila indigenous cultural na belong sila sa indigenous cultural community. So dapat equal ang atensyon nga gihatag para pod sa ilaha sa mga hospital. Section 20, Discrimination. Children of indigenous cultural communities shall not be subjected to any and all forms of discrimination. So, ginapaglaban dyan diri sa Section 20, which is the discrimination nga
pahalagahan or bigyag tuon ang mga children of communities children of indigenous cultural communities nga dili gud sila ang maigaan sa mga sa mga tanan nga mga discriminations kay di ba mapansin nato na nga ang mga kabataan sa mga belong sa indigenous communities din sila na discriminated sila mag-ayo abi kay di ba there's a lot of people, there's a lot of indigenous people na nga naka-experience kay tungod for an example black sila kaya something like itumon good sila or something like ingon ana sila, so dapat diri gina-promote diri ang section nga dili sila dili sila ang ma-subject, dili sila ang matungnan ug maayo sa mga tanan nga discrimination. So dapat we are all equal nga pagtagad sa mga tao. It's either indigenous siya or dili, dapat equal tantanan. Section 22. Children as zones of peace. Children shall be protected from any form of threat, assault, torture, or other cruel, inhuman, or degrading treatment. Children shall not be recruited to become members of the armed forces of the Philippines, of its civilian units or other armed groups, nor be allowed to take part in the fighting or use as guides, couriers, or spies. Delivery of basic social services such as education, primary health, and emergency relief services shall be kept unhampered. Those who provide services, including those include in fact-finding missions from both government and non-government institutions, shall not be subjected to undue harassment in the performance of their work. Public infrastructure, such as schools, hospitals, and rural health units, shall not be utilized for military purposes such as command posts, barracks, detachments, and supply depots, and all appropriate steps shall be taken to facilitate the reunion of families temporarily separated due to armed conflict. Section 23. Evacuation of children during armed conflict. So, diri gina-priority nila ang mga bata during evacuation. Sa example, for an example, di ba, na yung mga gira-gera. So, gina-prioritize nila ang protection o ang pag-evacuate sa mga bata nga sila ang mas mauna. Dapat na mo guide sa ilaha para sa ilahang safety na ay mga responsible persons nga mag-guide sila para ma-safety sila, maabot sila sa evacuation nga dili sila masali or di sila maapektuhan or mahimog biktima sa mga gera-gera. Section 24. Family life and temporary shelter. Whenever possible, members of the same family shall be housed in the same premises and given separate accommodation from other evacuees and provided with facilities to lead a normal family life and places of temporary shelter. Expectant and nursing mothers and children shall be given additional food in proportion to their psychological needs. Whenever feasible, children shall be given opportunities for physical exercise, sports, and outdoor games. Section 25. Rights of children arrested for reasons related to armed conflict. Any child who has been arrested for reasons related to armed conflict, either as combatant, courier, guide, or spy, is entitled to the following rights. First, separate detention from adults except where families are accommodated as family units. Second, immediate free legal assistance. Third, immediate notice of arrest to the parents or guardians of the child. And the fourth, release of the child on recognizance within 24 hours to the custody. Section 26. Monitoring and reporting of children and situations of armed conflict. So, diri for an example is kanang na yung mga gira-gera or mga armed conflict within our barangay. So, this is the buluhato ni siya sa barangay or barangay chairman in this barangay nga dapat
ginaga-submit siyang mga pangalan sa mga bata nga naadad to sa kabarangay aron mahibal-an nila kung it's either nabay nawala ani siya, nabay nawala sa ani nga mga bataan, nabay namatay sa either ana. So dapat gina-check nila na within 24 hours para mahibala nila ang kaligtasan or asa na ang mga bata. So gina-take nila og kanang priority para sa protection sa mga bata. Section 26, Monitoring and Reporting of Children and Situations of Armed Conflict. So, for an example is kanang na yung mga gira-gera or mga armed conflict within our barangay. So, this is the, buluhato ni siya sa barangay or barangay chairman in this barangay nga dapat ginaga-submit siyang mga pangalan sa mga bata nga naadad to sa kabarangay aron mahibal-an nila kung it's either nabay nawala ani siya, nabay nawala sa ani nga mga bataan, nabay namatay sa either ana. So dapat gina-check nila na within 24 hours para mahibala nila ang kaligtasan or asa na ang mga bata. So gina-take nila og kanang priority para sa protection sa mga bata. Section 27, who may file a complaint. Complaints on cases of unlawful acts committed against the children as enumerated herein may be filed by the following. First, offended party. Second, parents or guardians. Third, ascendants or collateral or relative within the third degree of consanguinity. Fourth, officer, social worker, or representative of a licensed child caring institution. Fifth, officers or social worker of the Department of Social Welfare and Development. Sixth, barangay chairman or which is the last, 7, at least 3 concerned responsible citizens where the violation occurred. Section 28, protective custody of a child. So, kung for example, na biktima ang mga bata og child prostitution, child abuse, child trafficking, or kung sa may mga nga matawag pag child abuse. So, ang DSWD or which is the Department of Social Welfare and Development nga mudawat sa ilaha nga for an example kay di ba dili magyud na sila direct niya ibalik sa ilang parents. For an example ila din parents gyapon ang hinungdan, so dapat dadto sila maingon mapadulong sa DSWD para manawod sila maproteksyonan, mahatagan pag sila og safety. So the officer of the Department of Social Welfare and Development or which is the DSWD shall be free from any administrative, civil or criminal liability. Custody proceedings shall be in accordance with the provisions of Presidential Decree number 603. Section 29. Confidentiality. At the instance of the offended party, his name may be withheld from the public until the court acquires jurisdiction over the case. It shall be unlawful for any editor, publisher, and reporter or columnist in case of printed materials, announcer or producer in case of television and radio broadcasting, producer and director of the film in case to the movie industry, to cause undue and sensationalized publicity of any case of violation of this act which result in the moral degradation and suffering of the offended party. So diri kay confidential manggid for an example na ay mga sitwasyon nga inana mga panghitabo, so dapat dili sa ipagawas-gawas basta sa mga publisher ay di mga reporter, mga broadcaster. Mapagawas ra gyud na nila kung magtagaan na sa court of jurisdiction. Kay ginabawal magyud na kay di ba luoy magyud kayo ang biktima or it's either victim pod or ang mga nagakuan sila na nagapang biktima. So bawal yun na siya, ginabawal yun na siya kay makakuan na siya og violation on this act which is the
Section 9, confidentiality. Once again, good morning and thank you. Goodbye, class.